नमो चण्डिकाय नमो नमः। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दूषितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमो नमः। ॐ सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यस्त्वं गौरी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। नमो जयन्ती मङ्गलाकाले भद्रकाले पुपालिनी दुर्गा शिवा समादात्री स्वाहा स्वाहा नमोस्तुते नमो नमः। नमो शरणागत दीनार्त परित्राणपरायणे सर्वे साहित्य हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। ओम काले काले महाकाले कालिके परमेश्वरी सर्व पाप हरे देवी नारायणी नमोस्तुते नमो नमः। ओम महादेवं महात्मनं महायोगी महेश्वरं महापापं हरं देवं मुकुराय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्महिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते नमो नमः। ओम सर्वेषां मंगलाभूयात् सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कोचित् दुःखभाग् भवेत्। ओम ब्रह्मोपनं ब्रह्म हवि ब्रह्मोक्नं ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम नमो चण्डिकाय नमो नमः। हे मा चण्डी आपनार चरण कमले शत लक्ष कोटिबार प्रणाम करि मा। दृश्य दृश्यमान যত দেবগণ আছেন সকলের পবিত্র চরণে শতকোটিবার প্রণাম করি। দৃশ্য দৃশ্যমান যত আত্মীয় স্বজন এবং পাড়া প্রতিবেশী আরও জানা অজানা যত আত্মাগণ আছে সকলে যেন স্বর্গবাসী হয়। হে মা চণ্ডী সবাই যেন স্বর্গবাসী হয়, সকলে জগতের সকলের যেন কল্যাণ হয়, সকলে যেন রোগ ব্যাধি থেকে মুক্তি পায়, সকলের যেন ব্যবসা বাণিজ্য উন্নতি হয়, সকলে কৃপায় যেন আমি এই মায়ের প্রার্থনা করতে পারি। আমি শ্রদ্ধেয় আমার মহান বাবাজানকে স্মরণ করি। আপনার বাবাজান আপনার পবিত্র চরণের শতকোটিবার শত লক্ষ কোটিবার প্রণাম মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আমার শ্রদ্ধেয় ছোটো বাবাজানের পবিত্র চরণে শত কোটিবার প্রণাম জানাচ্ছি। আমার শ্রদ্ধেয় ছোটো মাজানের পবিত্র চরণে শত কোটিবার প্রণাম জানাচ্ছি। আমি যেন এই মায়ের প্রার্থনা করার চেষ্টা করতে পারি বাবাজান। হে মা চণ্ডী আপনি আমায় কণ্ঠেতে সরস্বতী মা আপনাকে স্মরণ করছি, আমার কণ্ঠেতে আপনি অবস্থান করুন। হে জগদীশ্বরী ভুবনেশ্বরী আমি যেন আপনার স্মরণ করতে পারি। ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। চণ্ডমুণ্ড বিকুণ্ডিনী চামুণ্ডামুণ্ড মালিনী ঐশ্বর্যমন্দিনী কালী দেবী চণ্ডিকা আপনাকে স্মরণ করি মা। ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। ওম বিষ্ণু বিষ্ণু ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। আমি প্রতিদিন দেবী কবচ পাঠ করার চেষ্টা করি এবং আমার এই ফেসবুক পেজে আমি এই চণ্ডী পাঠ আমি দিই আমার পেজে, তাই এই চণ্ডী রুদ্র চণ্ডী পাঠ দিই এবং দেবী কবচ দিই। যারা আমার ভক্তবৃন্দ আমার নাম মায়ের ভক্তবৃন্দ যারা যারা আছেন এবং যার সাথে আমার সাথে লিঙ্ক আছে সংযুক্ত আছে আমার পরিচিত আছেন, আপনারা দয়া করে এই কবচ চণ্ডী কবচ দেবী কবচ এগুলা যে কোনো শুভ কাজে যাতে বা যে কোনো
ব্যবসা বাণিজ্য যাতে বা ব্যবসা বাণিজ্যতে বসলে যে কোনো দূর দূরান্তে যাতে এই কবচগুলো ভক্তি শ্রদ্ধা দিয়ে শ্রবণ করবেন। অবশ্যই আমি পড়াতে যে কল্যাণ এবং মঙ্গল হয়েছে আপনাদেরও হবে। এই চণ্ডী পাঠের ফল কখনো বিফল হয় না। যদি আপনার ঋণ থেকে মুক্তি হতে চান, শ্রবণ করবেন একনিষ্ঠভাবে 1 সপ্তাহ 5 দিন, যখন ইচ্ছা আপনি একনিষ্ঠভাবে শ্রবণ করেন, আমার মতো আপনার ফল হবে। এই চণ্ডীপাঠ ফল কখনো বিফল হয় না। যে কোনো জায়গাতে যাতে, যে কোনো বিপদ আপদে, যে কোনো দূর দূরান্তে যাতে আপনি এই রুদ্র কবচ, দেবী কবচ এবং চণ্ডী কবচ শ্রবণ করুন, আপনার কল্যাণ হবে। আপনি শ্রবণ করুন, আর করার জন্য একটু শেয়ার করবেন বা আপনি সহযোগিতা করবেন। এটা দেওয়া মানে আমি কিচ্ছু জানি না, আমি অদম পাপী এবং আমি অপরাধী, তবুও আমি চেষ্টা করতেছি। আমার কোনো লেখাপড়া নাই, আমি কোনো শিক্ষা দীক্ষা নাই মা, আমি চেষ্টা করতেছি, আমি করার চেষ্টায় আছি। আমি ঋণগ্রস্ত, আমিও অভাবী এবং আমি অপরাধী, তবুও আমি চেষ্টা করি। আপনারাও আমার সাথে শ্রবণ করবেন, সহযোগিতা করবেন। আমি সকলের কাছে প্রার্থনা এবং আশা নিয়ে মায়ের চণ্ডী পাঠ করার চেষ্টা করছি। ভুল ত্রুটি ক্ষমা করবেন। জয় মা চণ্ডী। ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। ওম নমঃ চণ্ডিকায় নমো নমঃ। অত্তদিব্যা কবচম দেবী কবচ। ওম ঐশ্য শ্রী চণ্ডী কবৈশ্য ব্রহ্মারিষি অনুষ্টাপ চন্দ চামুণ্ড দেবতা অঙ্গনয়াস উক্তমাতুর বীর্যম ধীগন্ধ দেবতাস্তম শ্রী জগদম্বা পিত্তত্তে সপ্তশতি পাণঙ্গত্তেন জপি বিনিয়ক। ওম নমঃ চণ্ডিকায় মার্কণ্ডেয় উবাচ। ওম ইদঙ্গম পরম লোকে সর্বরক্ষাকরং নিরং यज्ञकच्चा चिदात्यातं तन्मे ब्रहि पितामह ब्रह्मोवाच। अस्ति गोत्रं विप्रसर्वभूतपकारकं देवोस्तु कवचं पुण्यं तत्सशुनुस्व महामने। प्रथमं शूलिपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चण्डघण्टोति कुष्माण्डोति चतुर्थकम् ओमै चण्डिकायै विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। ओम पंचमं स्कंदमाति षष्ठं कात्यायनी तथा सप्तमं कालरात्रिति महागौरिति षष्ठमम्। ओम नवं सिद्धिदात्री च नमो दुर्गा प्रकृतः। ओम इत्युक्तानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना ओक्निना दामानस्तु शत्रुमध्ये गोत्राणि विषमे दुर्गमे चैव भयातः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चिदं शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पुष्यामि सुख दुःख भयं नहि। एस्तु भक्ता स्मितनेनं तेषां विद्यापजायते ए त्वां शरन्ति देवशिरस्य तैन्न संशयाः। प्रेतसमस्ता तु चामुण्डा भरायी महिषासना ऐन्द्रियगजसमरूटा वैष्णवी गरुडासना महेश्वरी विषुरूटा कुमारी शिखिवाहना लक्ष्म्यः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया शतरूपधरा देवी ऐश्वरी विश्ववाहना। ओम ब्रह्मी हंस समरूटा सर्वभरं भूषिता ओम इत्युक्तमात्रः सर्वः सर्वयुग संवीतः। ओम नारंबरं समुट्टनं रत्नवशुभितः। ओम दिशन्ते रत्मारुट दिव्या क्रोधसमाकुलः शङ्खचक्रं गदं शक्तिहनं च मुसलायुधम्। ओम ऐं चण्डिकाय विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। ओम कैटगं तोरं चैव पुरुषं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शङ्खमयुक्तमुक्ताम। ओम दैत्रां देहनसाय भक्तनामाय वय च धारयन्तु दत्तिनं देवानं चित्तायवे। ओम नमोस्ते महारुद्रे महागुरुपराक्रमे महाबले महाश्वये महाभय विनाशिनी त्रायिमां देवी दुष्पश्य शत्रूणां भयवदिनी। ओम प्राञ्चितुम् ओम विष्णुविष्ट ओम प्रायचिं ऋष्यतु ममेन्द्रियाग्निमोग्निदेवता दक्षिणः भूत बारायी नश्यतां करगदारिणी पतिचां वारिणी ऋषदं वैभ्यं मिगुवाहिनी।
उदाचिं पातो कोमरी ऐश्वर्यं शूलधारिणी उद्यमं ब्रह्माणि मे रसदस्तानं विष्णुमि तदा ओम एवं दश दिशु रसदं चामुण्डा स्वबाहुना जय मे जागृतः पातु विजय पातु पुष्टुतः अजितवां पश्येतु दक्षिणे चापराजिता शिखं मे दैत्युनि रसदम्बा मनन्देव वस्तुता मलाधुरि ललाटे च ब्रह्ममध्ये रसदं यशस्विनी त्रिनेत्रा च ब्रह्ममध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खनि च सुषुमध्ये सुस्तुदरभासिनी कपालकालिका रस्यत् कन्नमूले तु शङ्करी ओम नासिकायां सुगन्धा च उत्तरुष्टे च चचिका ओम अदरे उदरे चामितकला ज्ञान च सरस्वती दत्तारंगस्वदु कौमारी कंठे देशे तु चंडिका घंटिकां चित्रघंटा च महामय च तालुके ओम चंडिकाय विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नय गौरी प्रचोदयात् ओम कामिष्यि चिबुकं रसदं वाचं मे सर्वमंगला ह्रीवयं भद्रकाली च पुष्टवंशे धनुधोरी ओम नीलोग्रीवा भयः कंठे नलिकां नलकोवरी अस्कंदयः करघ्नि रसदं भाव मे ब्रजधारिणी हस्तैदण्डने रसदम्बिका चाङ्गलेषु च नकयं चलेश्वरी रसत्कुशी रसत्कुलेश्वरी अस्तुनरसन महादेवी मनः शोकविनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभि च कामिनी रसत् गुहें गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेटं गोदी महेश वाहिनी कटं भगवती रसन जाननी बिंदवासिनी जंगी महाबला रसत् सर्वकामपदायिनी गर्भनरसिंही च पादपुष्टे तु तेजस्वी पदंगुलीशी ओम पदंगुलीशी श्री रसत् पदस्थलवासिनी नकान धनष्टकरलानि च केशुनि बुध केशुनि ओम रुमकुपेशु कोवरी त्वं च भागेश्वरी तथा रक्तमज्जा वशमांसनिन्दस्ति मेधांसि पार्वती अंत्राणि कालरात्रि च पितं च मुकुटेश्वरी पद्मापोति पद्मकोश कुपे चूड़ामणि स्तुता ओम जलामुखे नखजलमविद्या सर्वे सन्देषु शुद्धं ब्रह्माणि मे रसञ्चयं चत्रेश्वरी तथा अहंकार मनोबुद्धि रश्मि धर्मधारिणी पानापानो तथा वेनमुदानं च समानकम् ओम ब्रजस्ता च मे रसत्पानं कल्याणशोभना ओम चण्डिकाय विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नः घोरी प्रचोदयात् ओम रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च गुणि सत्यं रजस्तं चैव रसञ्जाये सदा आयुरस्यतु बारहि धर्मं रस्यतु वैष्णवी यश कीर्त्यं च लक्ष्म्यं च दिनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमेन्द्राणि मे रस्यन् पुषण मे रस्य चण्डिके पुत्राणं रश्मागम पुत्राणं रश्मागम ओम विष्णु विष्णु पुत्राणं रश्मि महालक्ष्मी बारे रस्यतु भैरवी पुस्तानं सुपता रश्मागम केमन करि तथा राजधारी महालक्ष्मी विजय सर्वत्र स्थिता रस्सा हिनन्ति यत् स्थानं भुजितं कवचन तु तत्सर्वं रश्मे देवी जयन्ति पापनाशिनी पदमेकं न गच्छत् तु यदच्चदत् भूतात्मनः कवचन भीतु नित्यं यत्रैव गच्छति ओम तत्र तत्र तालवशः विजय सर्वकामिकः यं यं चिन्तते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमूतलं पाशुते भूतले पुमानं ओम निभये जायते मत्यः समग्रमेप्सा पराजितः तैलक्यतु भवेत् पूज्यः कवचन भीतु पुमानं इदं तु दिव्या कवचं देवानपि दुर्लभं यः पठत् प्रयुक्तं नित्यं त्रिसन्ध्यं सद्यं भीतः देवी कला भवतिष्य तैलक्यचापराजितः जीवेदं वश्य सत्यं समग्रममित्युविजितः न सन्ति वेदाय सर्वे लयटे विवत्कदाय स्तवरं जकं चैव प्रीतिं चाभिदं विषमे ओम चण्डिकाय विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नः गौरी प्रचोदयात् ओम विष्णु ओम अभिचारिणी सर्वाणि मंत्रयन्त्राणि भूतले भूचुराः कैचुराश्चैव जलजासपदशिखः
सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरीश्वरा घोरा डाकिच्च महाबलः ग्रहभूत विशाश्रयाश्च गंधराकुशः ब्रह्मराकुश स्वेतला कुष्मंडाय पैर्वदाय नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचरिति समस्तुते माननतिभवदं राजस्तेजविद्यकरं परं यशबुद्धति सोऽपि कीर्तिमण्डलितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावमण्डलं दैत्यशैलवनकाननं तवष्टुतिवेन्दनं सन्तोति पुत्रीपुत्रीकी देहान्ते परमे स्थानं यत् सुरोऽपि दुर्लभं पाप्नोति पुरुष नित्यं महामाया प्रसादतः लभ्यते परं रूपेण शिवेन सह मध्यतुम् यदि दिव्या कवचं सम्पूर्णं तत्सत् ओम यादस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च्यात् भवेत् पुण्यं भवतु तत् सर्वं तत् प्रसादेन महेश्वरी। ओम नमो चण्डिकाय नमो नमः। ओम सिद्धिकुञ्जिका शस्त्रं शिववाच सुनो देवी पविस्वामी कुञ्जिका शस्त्रमुक्ताम एन मन्त्रभवेन चण्डी जापः शुभभवेत् न कवचं न गलशस्त्रं किलकं न रैष्यकं न सूक्तं न्यापि दैन्यं च न न्यासनं च वाचनं कुञ्जिकापाठमात्रं दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगोत्रं देवी देवनपि दुर्लभं गोपने पयत्पानि ओम विष्णु विष्णु गोपनेयं पयत्मेनं शयने पार्वती मारणमहं वशमस्तु उच्चारादिकं पाठमात्रं संसिद्ध कुञ्जे सुतमुक्ताम आत्ममन्त्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे ओम ग्लूं हुं क्लीं जं सा जालये जालये जल जल पज्जल पज्जल ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्चे जल हं सं लं कं पट् स्वाहा इति मन्त्रः। ओम नमस्ते रुद्रपिण्डे नमस्ते मधुबन्दिनी नमः कोटिकारिण्ये नमस्ते महिषन्दिनी नमस्ते शुम्भन्त्रे चनि शुम्भुसुरगात्रिणे जागृत हे महादेवी जवन सिद्धं कुरुस्व मे ओंकारी सृष्टिपाये ह्रींकार प्रतिपालिका क्लींकार कामरूपिण्ये विश्रूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डगाते चैकार वरदायिनी ओम चण्डिकाय विद्महे त्रिपुराय धीमहि तन्नो घोरी प्रचोदयात्। ओम बिच्चे जावज नित्यं नमस्ते मंत्र रूपिणी दांग दिंग दुंग दश पत्नी बांग बिंग बुंग भगदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सांग सिंह सुंग मे सुंग कुरु हुं 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 करुबिन्ने जंग जंग जन्मनादिनी बांग बिंग बुंग भैरवी भद्रे भविन्ने ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं बिंग दुंग ऐं बिंग हं कं ओम दी जाग्रं तुटाय तुटाय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ओं अं कं चं टं तं पं यं शं बिंग दुं हं कं दी जाग्रं तुटाय तुटाय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा ओम पांग पिं पुं पार्वती कुन्ना कां किं कुं केजुरता सांग सिंह सुं सप्तशती दिव्या मंत्र सिद्धिं कुरु समे इदं तु कुञ्जिका शस्त्र मंत्र जागृत हेतवे अवक्तनैव दैत्यव्यं गोपितं रस्य पार्वती योस्तु कुञ्जाय देवीनं सप्तशतीं पठत् न तस्य जायते सिद्धिरोदनं याता इति श्रीरुद्रयमन्त्रे गौरीतन्त्र शिवपार्वती संवादे कुञ्जिका शस्त्रं समार्पण। ओम तत्सत् ओम यादस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च याद् भवेत् पुण्यं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादनं जनार्दनं तत्प्रसादनं महेश्वरी। ओम यादस्करं परिभ्रष्टं मात्राहीनं च याद् भवेत् पुण्यं भवतु तत्सर्वं तत्प्रसादनं महेश्वरी। जय मा चंडी जय मा चंडी जय मा चंडी जय। हे परमेश्वरी आमी प्रतिदिन हाजार हाजार अपराध करे थाकी ए आमार दास ए मने करे সেই অপরাধ তুমি কৃপা করে ক্ষমা করো মা। হে পরমেশ্বরী আমি না জানি আবাহন না জানি পূজা আমি না জানি আবাহন না জানি বিসর্জন আর পূজাও না জানি আমি ক্ষমা করো মা। হে দেবী সুরেশ্বরী মন্ত্রহীন ক্রিয়াহীন ভক্তিহীন যে পূজা আমি করেছি সেসব তোমার কৃপায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত হোক। সহস্র অপরাধ করেও যে তোমার স্মরণ নিয়ে মা জগদম্বা বলে ডাকি ব্রহ্মাদি দেবতাদের যে গতি সুলভ নয় সে গতি প্রাপ্ত হয়। হ্যাঁ জগদম্বিকা আমি অপরাধী কিন্তু তোমার শরণ গ্রহণ করেছি আমি তোমার দয়ার পাত্র তুমি যা বলো মনে করো করো মা। হে দেবী পরমেশ্বরী অজ্ঞানতা হেতু ভুল বশত বা অথবা বুদ্ধিভ্রান্তির দরুন
আমি যা ন্যূন বা অধিক করেছি সেসব তুমি তুমি ক্ষমা করো আর আমার প্রতি প্রসন্ন হও। ওম সচ্চিদানন্দ স্বরূপা পরমেশ্বরী জগৎমাতা কামেশ্বরী, তুমি প্রীতিপূর্বক আমার এই পূজা গ্রহণ করো। ও ও আমার প্রতি প্রসন্ন হও। হে দেবী সুরেশ্বরী, তুমি গোহতে গোত্র বস্তু রক্ষা করতে আমার নিবেদিত এই পূজা, আমার নিবেদিত এই চণ্ডীপাঠ, আমার আমার নিবেদিত এই জপ ধ্যান আপনি গ্রহণ করুন। ও তোমার কৃপায় আমার সিদ্ধি লাভ হোক মা। হে জগদীশ্বরী ভুবনেশ্বরী মহামায়া কালরাত্রি মহারাত্রি হরগৌরী নারায়ণী মা চণ্ডিকা, আপনাকে ডাকাতে যদি আমার কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে মা, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন। সকলের উদ্দেশ্য আমি একটা কথা বলতে চাই। আমার শ্রদ্ধাভাজন গুরুজনদের স্মরণে এবং সকলের উদ্দেশ্যে এই চণ্ডী পাঠ, দেবী কবচ, কুঞ্জীর স্তোত্রম পাঠ শ্রবণ করবেন। আমার ভুল হয়েছে বা শুদ্ধ ভুল হয়েছে এই মন্তব্যটা আপনারা করবেন না, কারণ ভুল হলে আমাকে ক্ষমা করার মালিক, শাস্তি দেওয়ার মালিক একমাত্র সেই মা আদিশক্তি মহামায়া। আপনি ভক্তি সহকারে শ্রবণ করুন, আপনার কল্যাণ হবে। তাই মায়ের প্রতিটা অক্ষরে মন্ত্র, মায়ের প্রতিটা নামেই মহান মহান আলো, মহান জিনিস। মা ডাকটাই আমাদের কাছে অনেক কিছু। তাই এই চণ্ডী পাঠ, চণ্ডী কবচ শ্রবণ করুন। আমার ভুল হয়েছে, এটার ক্ষমা করার মালিকও মা, এটা সংশোধন করার মালিকও মা। আপনি ভক্তি সহকারে শ্রদ্ধা ভক্তি দিয়ে যদি পারেন শ্রবণ করবেন, আপনার কল্যাণ হবে। আরেকজন দেখার একটু সুযোগ করে দিবেন। এই চণ্ডী পাঠ অতি দুর্লভ, দেবতাদের দুর্লভ। তাই আমি আমার লেখাপড়া তেমন নাই, আমি কর্মের পাকে মায়ের প্রার্থনা করার চেষ্টা করি। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি, আমি কোনো পাঠক নই, তবুও আমি কর্মের পাকে এই চণ্ডী পাঠ করার চেষ্টা করছি। আপনারা আমাকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন, শ্রবণ করবেন, ভক্তি সহকারে কল্যাণ হবে। জয় মা চণ্ডী, জয় জয় মা। নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী নম চণ্ডী। চণ্ডমুণ্ড বিকণ্ডিনী চামুণ্ডা মুণ্ডমালিনী ঐশ্বর মন্দিনী কারে তুমি মাগো চণ্ডী। চণ্ডমুণ্ড বিকণ্ডিনী ঐশ্বর মন্দিনী কারে তুমি চণ্ডী মা। জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা জয় মা জয়।